For today's video mga kaisla kay magluto tag budbud sa Bisaya or suman sa Tagalog. Special ni atong budbud kay kamote atong gamiton ni abutangan nato og latik sa tunga. Pero sa dili pa, magbuhat o sa taog pigsanan sa balanghoy ug ang among nahuna-hunaan nga buhatan og lungag is mao kining ilawom sa punuan sa kahoy. Makita ra ninyo unya mga kaisla kung unsa among buot ipasabot ug kung unsay gamit aning among gihimo nga lungag. Og limpyuhan usa nato ang atong palibot ug magdabok para manglayas ang mga lamok. Pagkaugma mga kaisla ni adto na dayon mo sa daruhan para magkuha og balanghoy, binggala or kamuting kahoy. Nganong balanghoy man nga kamote man kaha ang budbud, ang tubag, instead mo gamit mi og cornstarch pampalapot sa latik, balanghoy ang among gamiton. Kaning among balanghoy mga kaisla dagko kayo ni gunod, bisag gagmay og pakaw, tungod kay 2 years na ning balanghoy namo nga walay kuha-kuha. Medyo gahe sa di sa labuton kay bantok ang yuta kay walay ulan-ulan, mao gitabangan na lang nila duha ni Dexter og Casey. Nahuman na migkuha og balanghoy mga kaisla maong manguli na mi para amo na ni malimpyuhan og magaling. Kaning time mga kaisla, nagbunot na og lubi si Dexter kay mao ni atong gamiton sa pagbuhat og latik. Makita ninyo mga kaisla nga maayo kaayo mo buak si Dexter og lubi og master sad kaayo mo kagud. Wala si Casey sad ang nagpanit sa balanghoy og makita ninyo mga kaisla nga tag-as og dagko ang balanghoy ni Casey. Paghuman ato dayon ang hugasan, kinahanglan gyud brasan para matangtang gyud ang lapok. Mao din ni ang purpose sa atong gihimo nga lungag ganiha, ingon anaon na o pagpauga or pagtangtang sa duga sa balanghoy. After 30 minutes, pwede na siya kuhaon ug ayagon. Pero while magpaabot sa oras, ato sa alidgiron kining kamuti nga mao'y main ingredients sa atong budbud. Dili ni sa lalim buhaton mga kaisla, kay delikado ni sa imong kamot kung masayop ka og bagnos. Pagkahuman naghawab na si Casey og dahon sa saging nga mao'y atong gamiton pagbuto sa budbud. After 30 minutes, pwede na ni nato kuhaon mga kaisla kay og gana ni siya og pwede na ni nato ayagon para dili maapil og luto ang mga dagko or mga tibuok. Mao ni hitsura sa atong latik mga kaisla ug mao ni atong ibutang sa tunga sa budbud. Ingon anion na siya mga kaisla, kuha ka gamay nga portion og ibutang sa dahon. Imo na siya lapad-laparon unya ibutang dayon sa tunga ang latik dayon puston. Ug mao na ni ang finished product pagkahuman og putos ug mausad ni ang hitsura paggaluto na. Kaning among budbud mga kaisla, lami jud kaayo ni kay gibalik-balikan og order sa mga nakatilaw na samot na ang budbud ni Dexter. Pulos na daay ni naka-reserve mga kaisla, maong diretso na lang namog deliver og no need na ilibod-libod. Kini nga video mga kaisla is mao ni first namong buhat og budbud pero naka 10 times na migbuhat og permi siya sold out. Kada buhat namo maabot siya og 200 to 300 pieces. Barato ra ni among budbud mga kaisla sa kantidad nga 10 pesos kada usa. Nisulod mi ani nga negosyuha kay kuripot na kaayo si Meta so kinahanglan mi mangita og sideline og amo na lang pod i-video para doble ang kita. Dili sad mi kada adlaw magluto ani mga kaisla kay medyo kapoy og dili jud ni sa lalim buhaton. Sa mga suki namong ang nagbalik-balik og order, daghan kayong salamat mga kaisla. Kung doon na mo yung mga okasyon nga kinahanglan ninyo og ingon ani nga snacks, pwede ra mo order namo og dinaghan kay amo mong lutuan. Chat lang mo ani nila nga mga Facebook account. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play.